ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ፕሮግራም ጀነራል ሳይኮሎጂ ፍሬሽማን ኮርስ የአምና የፋይናል ኤግዛም ጥያቄዎችን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እናያለን። እስከ መጨረሻው ለመከታተል ሞክሩ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። 31ኛው ጥያቄ says ዶክተር ሚኒሊክ ደስታ is a consultant psychiatrist and the previous medical director of Amanuel Mental Specialized Hospital ይላል። He believed that the origin of psychological disorder is self-defeating thoughts that lead to negative emotions and self-destructive behavior ነው ብሎ ያምናል። about thought ነው የሚለው negative thoughts are the results of psychological disorder ይላል። ዶክተር ሚኒሊክስ perspective toward this psychological disorders is ነው የሚለን in treatment approaches of or modalities of treatment approaches of psychological disorders. As we all know, there are three main branches or methods. Cognitive አለ፣ behavioral አለ፣ dynamic አለ። ኮግኒቲቭ የምንላቸው ሳይኮሎጂካል ፕሮብለምስ አራይዝ ፍሮም ኢራሽናል ኦር ፋውልቲ ቲንኪንግ ብለው የሚያስቀምጡ ናቸው። ቢሄቪራል ደግሞ የምንላቸው ፍሮም ዲስትራክቲቭ ለርኒንግ ሜተድስ ብለው የሚያስቀምጡት ናቸው። ዳይናሚክ የምንላቸው ሞር ፎከስድ ዊዝ ሳይኮአናላይሲስ ቲዮሪ ኦፍ ሲግመንድ ፍሩድ ኤንድ they say that the result of psychological disorders are childhood traumas, experienced childhood traumas ብለው የሚያስቀምጡት ናቸው። ዶክተር ሚኒሊክስ perspective is psychological disorder is arise from self-defeating thoughts ነው that lead to negative emotions and self-destructive behavior ነው የሚለው። So it is closely related with cognitive perspective toward this psychological disorder and our answer will be choice C ላይ ያለ ይሆናል ማለት choice B ላይ ያለ ይሆናል ማለት ነው ኮግኒቲቭ የሚለው። 32ኛው ጥያቄ it says that you noticed that in a crowded cafe raising your hand high and waving means moving attracts the waiter's attention better than when you simply raise your hand high. This base shows the influence of blank in selective attention. Selective attention means in perception of something there are external and internal influences. From this it is saying that standing our hand high and waving ነው የሚለን እና ከየትኛው ውስጥ ነው የሚካተተው ይላል። ኤ ኮንትራስት ይላል፣ ቢ ሙቭመንት ይላል። ሙቭመንት in selective attention means moving objects are more attractive than stagnant objects የሚለው። In this case we noticed that waving our hand attracts the waiter's attention better than when we simply raise our hand high. From a stagnant hand, waving hand is much better than ማለት ነው። C repetition repeating something ነው። D novelty newness of something ነው። So it is connected with movement ማለት ነው። The answer would be choice B ላይ ያለው ይሆናል። 33ኛው ጥያቄ it says that according to Abrham Maslow's hierarchy of needs human motives are organized into hierarchy of needs organized ተደርገዋል። This assumes that basic needs must be met before other needs arise. አዎ basic needs are primary other than other human motives. Based on this, physiological needs come first to motive us and to be fulfilled. Accordingly, which need comes after safety needs ነው የሚለን። የአብርሃም ማስሎው ሄራርቺ ኦፍ ኒድስን ስናይ 5 የሆኑ ስቴጆች አሉት። የመጀመሪያው ፊዚዮሎጂካል ኒድ ነው፣ አወር ቤዚክ ኒድ የምንላቸው። ሰከንድ ሴፍቲ ኒድ ናቸው። ሰርድ ላቭ ኤንድ ቢሎንጊንግነስ ነው። ሶ አፍተር ሴፍቲ ኒድ ኢት ካምስ ላቭ ኤንድ ቢሎንጊንግነስ። ከላቭ ኤንድ ቢሎንጊንግነስ ቀጥሎ ሰልፍ ኢስቲም ይመጣል። በኋላ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን የሚለው ይመጣል። ዜርፎር አኮርዲንግሊ አፍተር ሴፍቲ ኒድስ የሚመጣው ላቭ ኤንድ ቢሎንጊንግነስ ነው። አወር አንሰር ውድ ቢ ቾይስ ኤ ማለት ነው። 34ኛው ጥያቄ says that according to the trait theory of personality which one of the following is not correct about traits ነው የሚለው። ስለ human traits according to trait theory of personality correct ያልሆነ የትኛው ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጥልን። A people differ in how much of a particular personality trait they possess. This is correct. Yeah. B personality traits are relatively stable across each seasons. This is also
correct. C, personality traits are relatively unpredictable. This is the false one because according to trait theory of personality, it says that since human traits are stable, since human traits are stable, they are relatively predictable ብሎ ያስቀምጣል። So this is false. D, no two people are exactly alike in all traits. This is correct. They are not alike and this results to an endless uniqueness of human beings ብሎ ያስቀምጣል። So our answer would be choice C ይሆናል ማለት ነው። 35ኛው ጥያቄ it says that a child who associates a feeling of comfort and relief with a neighborhood police officer will seek out other officers when she needs help because they too evoke feelings of relief ነው። በናይቦርሁድ ፖሊሷ ኮምፈርት የምታገኝ ሪሊፍ የምታገኝ አንድ ቻይልድ ህፃን ልጅ ሌላም ፖሊስ ኦፊሰር ስታይ ልክ እንደዚሁ ተመሳሳይ ኤቮክ ፊሊንግስ ኦፍ ሪሊፍ ይመጣል ነው የሚለው እና this need of a child to seek a similar feeling comfort and relief is more related with the concept of ነው የሚላል this is related with the principles of classical conditioning. In classical conditioning principles, stimulus generalization, stimulus discrimination, extinction and spontaneous recovery principle የሚባሉ አሉ። stimulus generalization የምንለው የሆነ ስቲሙሊ የሆነ ፓርቲኩላር ሪስፖንስ እንዲያመጣ ኮንዲሽንድ ከተደረገ በኋላ ሌላ ሲሚላር የሆኑ ከኦሪጂናል ስቲሙለሶች ጋር ሲሚላር የሆኑ ስቲሙሎችን ሲያይ ፕሮዲውስ the same response ፕሮዲውስ ያደርግልናል ነው የሚለን። እዚህ ጋር መጀመሪያ ቻይልዷ ኮንዲሽን የተደረገችው በናይቦርሁድ ፖሊሷ ነው። ሌላም ፖሊስ ኦፊሰር ስታይ ተመሳሳይ የሆነ ሪስፖንስ ፕሮዲውስ አደረገች። this is called stimulus generalization ብለን እንጠራዋለን። stimulus discrimination ደግሞ the point when she starts to differentiate between stimuli በኦሪጂናል ስቲሙለሱ እና በሲሚላር ስቲሙለሶች መካከል ያለውን ልዩነት መለየት የምትጀምርበት ታይም ነው። in this case between the neighborhood police officer and other police officers መካከል ያለውን ልዩነት መለየት የምትጀምርበት ሰዓት ነው። extinction and spontaneous recovery ደግሞ የምንለው ያ ፖሊስ ኦፊሰሩ ጎረቤት የሆነው ናይቦርሁድ ፖሊስ ኦፊሰሩ ያንን የሚሰጣትን ጉድ ትሪትመንት ሲያቆም እሷም ጋር ያለው ሪሊፍ እና እሷም ጋር ያለው ጥሩ ስሜት ኮምፎርት የሚጠፋበት ፕሮሰስ ነው። ስፖንታኒየስ ሪከቨሪ ደግሞ ዳግመኛ ሪኢመርጅ ካደረገ ያ ኤክስቲንጉሽድ ኮንዲሽንድ ሪስፖንሱ ሪኢመርጅ የሚያደርግበት ስቲሙለሱ ዳግመኛ ሲመጣ ሪኢመርጅ የሚያደርግበት ፕሮሰስ ነው። in this case the child produces comfort and relief because of the neighborhood police officer when she seek out other officers ነው የሚለው this is stimulus generalization የምንለው ነው እና our answer would be choice B ማለት ነው። 36ኛው ጥያቄ says that perceptual organization which refers to the perceptual process that organizes the perceived world by filling the gaps that existed in stimulation is referred as law of ነው የሚለን እና perceptual ኦርጋናይዜሽን ላይ ያሉ ሎዎችን ነው የሚያነሳልን። ዲፈረንት ሎስ አሉ ፐርሰፕቹዋል ኦርጋናይዜሽን ላይ እና ፊሊንግ ጋፕስ ላይ ፎከስ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ፐርሲቭድ ወርልድ ባይ ፊሊንግ ዘ ጋፕስ ዳት ኤግዚስትድ ኢን ስቲሙሌሽን ነው እና ሎ ኦፍ ዊች ሎ ኦፍ ፐርሰፕቹዋል ኦርጋናይዜሽን ነው የሚለን። ኤ ሲሚላሪቲ ይለናል። ፐርሰፕቹዋል ፐርሰፕሽን ፐርሰፕቹዋል ሎ ኦፍ ሲሚላሪቲ ፎከስ የሚያደርግልን similar items are perceived as organizing one item ብሎ ነው የሚያስቀምጥልን the law of similarity የምንለው ማለት ነው። it is not continuity ደግሞ law of continuation የሚያስቀምጥልን ደግሞ a line that starts in one way as continuing in the same way ነው። በሆነ way የጀመረ ላይን በዛ way እንደሚቀጥል ተደርጎ እንገነዘበዋለን የሚለን። the law of closure is more related to our question. law of closure የምንለው
ዳት ኦርጋናይዝ ዘ ፐርሲቭድ ወርልድ ባይ ፊሊንግ ጋፕስ ኢን ስቲሙሌሽን ጋፕ ካለ ያንን ጋፕ በመሙላት ስቲሙሌውን እንረዳዋለን ብሎ ነው የሚያስቀምጥልን። ሎ ኦፍ ፕሮክሲሚቲ ደግሞ የምንለው ኢት ሳይዝ ዳት አይተምስ ዊች አር ክሎዝ ቱጌዘር ኢን ስፔስ ኦር ታይም በጊዜና በቦታ የሚቀራረቡ ነገሮች ዳይ አር ፐርሲቭድ አስ ቢሎንጊንግ ቱጌዘር ኦር ፎርሚንግ አስ ኦርጋናይዝድ ግሩፕ ተብሎ ነው የሚጠራው እና ፊሊንግ ዘ ጋፕ ዳት ስቲሙሌሽን ሪፈርስ አስ ዘ ሎ ኦፍ ክሎዥር ማለት ነው። አወር አንሰር ውድ ቢ ቾይስ ሲ ማለት ነው። 37ኛው ጥያቄ ኢት ሴይስ ዳት ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንትስ ካን ቢ አን ኤግዛምፕል ፎር ኢንትሪንሲክ ሞቲቬተር ነው የሚላል። ኢንትሪንሲክ ሞቲቬተር ኤግዛምፕል የሆነው ነው የሚላል። ኢንትሪንሲክ ሞቲቬተር አስ ዊ ኦል ናው it is a type of motivation in which a person acts because the act itself is rewarding or satisfying some internal manner ነው እና ኢንተርናል ማነር ውስጣዊ የሆነ ሪዋርዲንግ ነገር ሲኖረው በዛ ምክንያት አክት የሚያደርግበት ሞቲቬሽን ነው ኢንትሪንሲክ ሞቲቬሽን የምንለው። ኤክስትሪንሲክ ሞቲቬሽን ደግሞ የምንላቸው ኢንዲቪጁዋል አክት ቢኮዝ the action leads an outcome that is external to a person ነው። ከሰውየው ኤክስተርናል የሆነ ነገር ሪዋርድ ስለሚያደርግ የሚመጡ ሞቲቬተር ናቸው ኤክስትሪንሲክ ሞቲቬተር የምንላቸው እና ኢንትሪንሲክ ሞቲቬተር የሆነ የትኛው ነው ይላል። አን ኢንዲቪጁዋል who devotes time in reading to satisfy his curiosity to know. Curiosity to know is internal to the person, so it is intrinsic motivator. Striving to achieve pre-designed scholarship program for high achieving students. Pre-designed scholarship it is external reward ነው. So it is extrinsic motivator. An employee who strives to gain annual award from the organization, annual award from some organization, it is also external award and it is extrinsic motivator now. You also participate in volunteering to gain certificate. Gaining certificate it is also external award, you know, external reward, you know. So it is extrinsic. So our answer would be choice A ላይ ያለ ይሆናል ማለት ነው። 38ኛው ጥያቄ it says that Dr. Berhan, an assistant professor of counseling psychology at Addis Ababa University, believes that abnormal behavior is most likely to reflect severe deprivation of needs such as lack of acceptance, love, and encouragement by others. Dr. Berhan's belief is consistent with the blank perspective of psychopathology. Psychopathology is the study of psychological disorders including with their symptoms ነው እና የትኛውን ነው የሚላል። እዚህ ጋር ያነሳቸው lack of acceptance, love and encouragement by others የምንላቸው they are human values and experiences ናቸው። subjective experience እና human values ናቸው እና psychoanalytic ይላል። psychoanalytic it is the theory of Sigmund Freud based on the theory of the idea of Sigmund Freud ሆኖ ስለ unconscious mind focus የሚያደርግና childhood traumatic experiences cause to abnormal behavior ብሎ የሚያስቀምጥ ነው። behavioral የምንለው ደግሞ disruptive የሆኑ ለርኒንጎች ናቸው ኮዝ የሚሆኑት ነው የሚለው። ኮግኒቲቭ ደግሞ ልክ እንደዚሁ አንወርዚ የሆኑ ቲንኪንጎች ናቸው ነው የሚለው። ሂማኒስቲክ ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ሳይኮፓዞሎጂ ደግሞ ካየናቸው they focus or emphasize on the uniqueness of human beings ላይ ፎከስ አድርገው ሂማን ቫሊዩ እና ሰብጀክቲቭ ኤክስፔሪየንስ ላይ ፎከስ ያደርጋሉ ሞር ማለት ነው። ሂማን ቫሊዩ የምንላቸው ለምሳሌ ላቭ አለ፣ ኢንኮሬጅመንት ባይ አዘርስ እነዚህ አሉና therefore in this our case this doctor believes that abnormal behavior is most likely to reflect severe deprivation of needs now human values such as lack of acceptance, love and encouragement by others ይለናል። therefore our answer would be choice C ላይ ያለው humanistic perspective psychopathology ይሆናል ማለት ነው። 39ኛው ጥያቄ it says that Daniel used to jog at Entoto Park every Sunday. On one Sunday morning, he saw a snake coiled and slowly backed away just as he had observed people doing the same on National Geography. ሲሰሩት እንዳየው እባቡን ሲያይ ያን ነገር አደረገ። ባክድ ወደ ኋላ ተመለሰ እና ናሽናል ጂኦግራፊ ዶክመንታሪስ ዋት ታይፕ ኦፍ ለርኒንግ ዲድ ዳንኤል ዲስፕሌይ ነው የሚለው። ዲስ ኢዝ ለርኒንግ ባይ ኦብዘርቬሽን ብለን የምንጠራው ኢናዘር ወይ ለርኒንግ ባይ ኦብዘርቬሽናል ለርኒንግ የምንለው ሶሻል ለርኒንግ ቲዎሪ ባይ አልበርት ባንዱራ ኢት ሴይስ ዳት we learn by watching the behavior of another person or model ማለት ነው። ሞዴሊንግ ብለን የምንጠራው ነገር by social phenomenon observation of others ላይ ዲፔንድ የሆነ ነገር ነው። ሌሎችን ሲሰሩ ያየነውን ነገር እኛም እናደርገዋለን ነው የሚለውና ይህም እዚህ ጋር ዳንኤል
ሌሎች ናሽናል ጂኦግራፊ ዶክመንተሪ ላይ ሲያደርጉት በነበረው መሰረት የእነሱ ሞዴል አድርጎ ነው ያደረገው እና ታይፕ ኦፍ ለርኒንግ ኢን ዲስ ኬዝ ኢዝ ዳት ኦፍ ሶሻል ለርኒንግ ብለን የምንጠራው ነው እና ሶሻል ለርኒንግ ኢን አወር ቾይስ ኢዝ ቾይስ ዲ ላይ ያለው ነው። ዜርፎር አወር አንሰር ውድ ቢ ቾይስ ዲ ማለት ነው። 41ኛው ጥያቄ ኢት ሴይስ ዳት Humanistic school of psychology is different from the other schools of psychology ነው humanistic since they propose the following perspectives of human beings except that they ነው የሚለው እዚህ ጋር የጠየቀው which one of the following is not the characteristics of or the concepts the ideas of humanistic school of psychology ነው የሚለው A emphasize human beings commonness no it emphasizes human beings uniqueness ነው this is false B have great potential for self-fulfillment yeah focus on human values and subjective experiences yeah give great emphasis on human free will and intrinsic worth this is also correct therefore the exception the false one is under choice A ያለ ይሆናል ማለት ነው therefore our answer is A የዚህም ፕሮግራም በዚህ እንጨርሳለን ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ የኮሜንት መስጫ ሳጥኑ ላይ ያስቀምጡ